अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं, दुनिया इसे जन्नत नजीर कहती है। यहाँ की खूबसूरती देखकर कुदरत पर रश्क आता है। ये इलाका सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहलाता है। यहाँ सेब, अखरोट और खुबानियों के बड़े बड़े बागात मौजूद हैं। यहाँ जंगली घोड़े सरसब्ज वादियों और मैदानों में घूमते नजर आएंगे। यहाँ लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, बर्फीले पहाड़ और झीलें, इन सब के नज़ारे करेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कश्मीर की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। कश्मीर शुमाली पाकिस्तान का जन्नत नजीर खित्ता। यहाँ मौजूद सरसब्ज जंगलात, खूबसूरत मैदानी इलाके, बर्फ से ढके पहाड़, आबशारें और वादियों ने इस खित्ते को जन्नत नजीर कहने पर मजबूर किया है। अगर कश्मीर का मुकम्मल इलाका देखें तो ये 3 मुल्कों के पास मौजूद है। नंबर 1 आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, नंबर 2 मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है, और जो हिस्सा चाइना के पास है उसका नाम अक्सई चीन रखा गया है। आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसके 10 जिले हैं जिनके नाम मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भंबर, बाग, नीलम, पूंछ, हवेली, सिद्धनोती और हतियान है। आजाद कश्मीर का कुल रकबा 13,297 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 40 लाख के करीब लोग रहते हैं। आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद सिटी है जो इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर के दरमियान से दरिया नीलम और दरिया जहलम दोनों गुजरते हैं जो इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मुजफ्फराबाद में घर पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं। चारों तरफ सरसब्ज पहाड़ हैं और दरमियान में ये शहर बसा हुआ है। इस शहर का कुल रकबा 1642 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 7,25,000 के करीब लोग रहते हैं। मुजफ्फराबाद का पुल जो दरिया के ऊपर से गुजरता है इंतहाई खूबसूरत है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज घास के ऊपर सैकड़ों भेड़ बकरियां चरती हुई नजर आएंगी जो यहाँ के कश्मीरी चरवाहों की हैं। ये लोग इन भेड़ बकरियों का दूध बेचते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग पहाड़ों में रहते हैं, सादा और देसी जिंदगी गुजारते हैं, जिस वजह से ये सारी जिंदगी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। नाजरीन, यहाँ गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। लोग लकड़ियां जलाकर खाना बनाते हैं और ये लकड़ियां जंगलात से इकट्ठी करके लाते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुंदल शाही वाटरफॉल जो के वादी नीलम के ऊपर मौजूद है। ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। सालाना लाखों लोग इस वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। इसके इर्द गिर्द बेशुमार होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं जहां मुल्की और गैर मुल्की लोग स्टे करते हैं और इस कुदरत के नजारे का लुत्फ उठाते हैं। ये वाटरफॉल इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है। पाकिस्तानी और इंडियन कश्मीर के दरमियान से दरिया भी गुजरता है जो मुकम्मल एक बॉर्डर का काम भी देता है। यहाँ रहने वाले लोगों की बेशुमार फैमिलियां इंडिया कश्मीर में मौजूद हैं। दोनों तरफ से फैमिलियां दरिया के किनारे पर आ जाती हैं और वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते हैं, हाथ हिलाकर खुशी का इजहार करते हैं। मगर इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी कश्मीरी लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। लोगों का रंग सफेद है। मर्द हजरात कपड़ों में कमीज शलवार पहनते हैं, ऊपर वास्कोट, कंधे पर रुमाल और सर पर टोपी भी रखते हैं, जबकि कश्मीरी औरतें कश्मीरी रंग बिरंगी फ्रॉक पहनती हैं, सर पर माथा पट्टी लगाती हैं, हाथों में अंगूठियां और ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ हुस्न बहुत ज्यादा है। जो भी कश्मीरी लड़कियों को देखता है इनका दीवाना हो जाता है। ये लोग कश्मीरी, उर्दू और इंग्लिश ये तीनों जुबानें बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो पश्तो भी अच्छी खासी बोल लेते हैं। सर्दियों में कश्मीर मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक जाता है। सारा दिन और रात यहाँ बर्फबारी होती है। तमाम झीलें, पहाड़, मैदानी इलाके और दरिया सब सफेद हो जाते हैं। जिस भी तरफ देखेंगे आपको बर्फ ही नजर आएगी। इन दिनों यहाँ लाखों टूरिस्ट पूरे पाकिस्तान से घूमने के लिए आते हैं। होटल्स और खाने पीने का सामान काफी महंगा हो जाता है। यहाँ एक रात का किराया 30 से 40 हजार रुपयों तक चला जाता है। इतनी सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट हजरात और यहाँ के लोग गोश्त, ड्राई फ्रूट
چائے، قہوہ، سوپ اور انڈا، ان سب چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ نیلم ویلی کے ساتھ اور پہاڑوں کے اوپر تمام چلتی ہوئی گاڑیاں اکثر 4 ویلر ہوتی ہیں۔ یہاں زیادہ تر جیپیں چلتی ہیں جو بآسانی چڑھائی بھی چڑھ جاتی ہیں۔ برف پر لوگ آئس سکیٹنگ کرتے ہیں اور خوب مزے لیتے ہیں۔ ناظرین چلیے اب ہم دیکھتے ہیں آرنگ کیل کا علاقہ جو کسی خواب سے کم نہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں لوگ کیمپنگ کرتے ہیں اور یہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے اور جاتے ہیں۔ یہاں ٹورسٹ کے سٹے کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہوٹلز بھی بنائے گئے ہیں۔ اس میدان کے ارد گرد بہت اونچے اونچے برف کے پہاڑ موجود ہیں۔ یہاں ایک کیبل کار بھی موجود ہے جسے لفٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مزہ ہر سیاح لیتا ہے۔ اس کی 250 روپے ٹکٹ ہے۔ سردیوں میں یہ پورا علاقہ سفید برف کی چادر میں لپٹ جاتا ہے۔ کشمیر کے اندر لوگ خود کو کشمیری کہتے ہیں، نہ انڈین اور نہ ہی پاکستانی۔ جو کشمیر کا حصہ انڈیا میں آتا ہے وہ بھی انتہا کا خوبصورت ہے اور آزاد کشمیر سے بہت بڑا ہے۔ وہاں بھی لاکھوں لوگ پورے انڈیا سے گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ انڈیا کشمیر کے ٹوٹل 20 شہر ہیں جن میں سری نگر، جموں اور پلوامہ سر فہرست ہیں۔ پلوامہ وہی علاقہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا نے پاکستان سے پنگا لیا اور خوب پٹا، جسے پھر پوری دنیا نے دیکھا۔ انڈیا ہمیشہ سے جموں کشمیر کے مسلمانوں کو شہید کرتا آیا ہے اور پورے کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس وجہ سے پچھلے 70 سالوں سے یہاں دنگا فساد ہو رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا مین مسئلہ بھی کشمیر کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ہم انڈین جموں کشمیر کو دیکھیں تو وہاں سیاحوں کے لیے بہت سارے مقامات بنائے گئے ہیں جہاں لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں، جیسے کہ ڈل جھیل جسے ڈل لیک بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ اس جھیل کے اندر بہت ساری لکڑی کی خوبصورت کشتیاں چلائی جاتی ہیں اور ٹورسٹ حضرات ان پر بیٹھ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہ پراپر ایک پورا شہر آباد ہے۔ اس علاقے کو ڈل گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں واٹر ڈانس بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے چلنے کے لیے بہت لمبا اور خوبصورت واکنگ ٹریک بھی بنایا ہوا ہے۔ لوگوں کے بیٹھنے اور کھانا کھانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈل لیک کے اوپر لوگوں نے گھر اور دکانیں بنائی ہوئی ہیں جسے فلوٹنگ سٹی کہا جاتا ہے۔ 50,000 سے زائد لوگ اس جھیل کے اوپر آباد ہیں، جہاں کے لوگ کشتیوں میں ہر چیز رکھ کر بیچتے ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کی اشیاء، سبزیاں اور فروٹ وغیرہ۔ پاکستان آزاد کشمیر میں آپ کو ڈرائی فروٹ بہت سستا ملے گا۔ کاجو، بادام، پستہ اور اخروٹ وافر مقدار میں ہے اور یہ تمام چیزیں یہاں کے لوگوں کی عام خوراک کا حصہ ہیں۔ کشمیر کے بازاروں میں آپ کو گرم کپڑا، جرسیاں، گرم ٹوپیاں اور اناج، یہ سب کچھ بآسانی مل جائے گا۔ ہاں البتہ یہاں کپڑا مہنگا ہے اور وہ تمام آئٹمز مہنگی ہیں جن کو جانوروں کی کھالوں سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ جیکٹ اور جرسیاں وغیرہ۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کی کھالوں سے بنائی گئی جیکٹس کو استعمال کرتے ہیں جو ان کو جماعت دینے والی سردی سے بچاتی ہے۔ چلیے اب ہم رتی گلی جھیل دیکھتے ہیں۔ یہ جھیل پہاڑوں سے اترنے والے پانی سے قدرتی طور پر صدیوں پہلے بنی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف میدانی علاقہ ہے۔ اس جھیل کا پانی نیلا سبزی مائل ہے اور انتہائی شفاف ہے۔ اس کے اندر نہانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ سردیوں میں یہ جھیل برف سے ڈھک جاتی ہے۔ یہ بھی کشمیر کا ایک مشہور ترین مقام ہے۔ یہاں بھی لوگ کیمپنگ کرتے ہیں اور کئی دن گزارتے ہیں، خود کھانا بناتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین کشمیر انڈیا کا ہو یا پاکستان کا، یہاں پر اکثریت زیادہ تر مسلمانوں کی ہے، جس کے بعد سب سے زیادہ بدھ مت لوگ رہتے ہیں۔ لیکن دونوں طرف کشمیری عوام پاکستان کو چاہتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست بن کر رہیں، نہ پاکستان کے انڈر رہیں اور نہ ہی انڈیا کے انڈر۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری کشمیر کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکٹر۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کشمیر کے سفر پر جاتے ہوئے آپ کبھی بھی کیمرہ نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار سفر ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں سے آپ بذریعہ بس ٹرانسپورٹ یا اسپیشل کار کے ذریعے کشمیر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں
2 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं तो आप एक बेहतरीन सफर का आगाज करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली